Oh, Ricardo ti Litson. Ah. Alay, ti Ramon. Brad. Yo. Puligos yan. Basa na. Kurka akit akong pinang puligos. Kurka tipos ko pa lang. Basa mo pala ah. Kurka tipos ko pa lang. Oh, kurka pinang... Oh, dedan. Oh. Ricardo ti Litson. Shout out to the Shout out, Chef Cook. Chef Cook. Chef Cook. Oh. Buyahin yun. Kasta ti Ricardo Litson. Kastoy. Oh, garlic salt. Oh. Salting. Right here, Salt. Shout out. Oh, shout out. Assistant cook. Shout out. Ramasam. Kasta pa nagramas mo. Wala. Ramasam. Mekos. Pamekos-mekos. Walang gloves. Pamekos-mekos. O, kita nyo mo. Walang gloves ha. Awanti gloves na. Mekos-mekos. Kababayan ko. Hindi ko binababa. Mekos-mekos. Oh, pamekos-mekos. Oh, yan. Wala makita yun. Pamekos-mekos. Oh. Pamekos-mekos. Kita nyo. Mekos-mekos. Oh. Da. Pamekos-mekos. Oh, magkukuskus na kayo dun sa kambing. Pamekos-mekos. Oh. Mekos-mekos. Kastoy, ti panaglalok mitoy. Dingras. Tilitson. Tanyo man eh. Ito, tilitson may litson namin eh. Oh. Hello guys. Yan naman din yan eh. Nakalabkab na? Kalabkab. Ala. Kitain nyo. Oh. Kasto. Natamnay. So, na yun ang miti asain. Titignan nyo kung mag-ano. Nagkukurang yung asain. Kaya yan, pamekos-mekos. Mekos-mekos. Oh, shout out, Apo Kapitan. Oh, mekos-mekos. Tanyo. Pau. Na mekos-mekos. Rama naman na po, chef. Tibla mo na. Sige, may meron siya magtimpla. Oh, yan. Timpla. Ito. Kurang pera. Oh. Magnanayon pa ng asain. Tignan nyo naman. Tatamnay. Nagtatamnay yung asain. Yan. Linagyan na ng 5 kilong asain para magkaraman. Apay. Nakita yung mo't, di kita Ricardo na excuse me. Oh, mekos. Nakita nyo. Awan. Grass cutter? Grass cutter? Ano? Ala, tira mo mekos. Yan, mekos na, no. Pura dito ko malapating ganar tayo nito. Iniwan mo laga ko na? Babayo. Ala, para mabubuyan nila kung paano
ano, hindi live to, mabubuyan nila kung paano magrekado ng litson. Mabubuyan nila. Huwag kayong madadanagan. Oh, ayan, yan. Oh, tingnan nyo, oh. Yan, linagyan na. Ilalim. Teka. Yan. Yun, oh. Yan. Yun. Oh, kinaot ko na. Minekos na. Minekos. Oh, yan. Mekos. Tinaga mo kumagat hanggang Mr. No ba? Algaw. Mr. No, buding. Mekos. Oh, yan. Minekos na. Tanyo mo. Oh, mekos. Mekos para masarap. Mas masarap yung mekos. Yan. Pila irap datan eh. Coke ta di. Kaya. Oy. Oh, yan. Mekos. The other side. The other side. Other ka banger. Mekos. Oh, minekos. Mekos. Magkukugtar pa daw. Kung bakit magkukugtar. Oh, mekos. Anak ti bugasot data mang puligo. Ay tamo gasulat ta. Driver. Basta Oh. di puligo sa ta. Mekos. Apaw. Nagimasan. Ikam extension na natag. Kagpayong ka. Ayan. Pamekos. Basta tayo magigagas na ta. Apaw may na dahil kaputay. Karamanan Oh, mekos. So, makita yung mo't. Kasta, taglitson, awantin na naanan. Mekos. Inimanan. Nagbugunak. Nagbugo. Nagbubugo daw. Minekos na ni. Oh. Mekos. Titignan nyo, ba't yung insisirk yung coke? Lalagyan pa ng coke. Para magsasamit daw. Oh, yeah, mekos. Samit balad. Oh. Maglalagay pa tenged Oh, yan. Tignan nyo. Northern Light. Oh. Kita nyo na oh. Ultimo disgrasya. Mekos. Oh, PC din. Oh, yan oh. Mekos. Oh, naggagaraw. Nagkuti-kuti. Yan. Kastoy. Kita nyo, oh. Oh, nagkuti-kuti. Oh, yun, oh. Kuti-kuti. Nagmekos na. Oh. Basta minekos, ha. Masarap yung mekos. Yan. Mekos. Yan. Mekos. Awangkat na, Hanga scripted. Pay-rated. Rated PG. Basta mekos. Yan, mekos. Diyan na mekos. Pura natin garak mekos. Oh, mekos. Pasensya na po kasi medyo magaraw. Binibidyo kasi yung mekos eh. Yan. Oh, yan. Pasok na. Oh, nasaan na yung magdadait? Magtutudok muna. Oh. Ipuon. Kung irugi. Mekos kantinya. Tudok. Oh, yan oh. Ayun. Mekos kantilichunin. Isunga. Siryo ka mo ta, Brad. Pamekos. Oh. Oh, dito ito pang tudukan min eh. Magita yo. Highway 54, Mekos. Sta, Mekos. Mekos mga ensa. Oh, kita nyo, na Mekos na. Ayun, nabubutawan na yata. Tignan mo.
Ito yung pinang ikako din eh. Gino. Ah, mekos. Kasi parang glitsong. Ini. Dito ni. Ay madi dito ka ko. Oh, tingnan na. Ikaw pala makita dala ka rula dito yun. No na ba? Puyo, gupta digi ano may da. Namarlo, kadarom ni. Mala. Puyo, gupta sudan na. Ala. Ina baka mo ngargente Madali siya? Ha? Uy. Bugong ka lang ano? Pinubok dito yung brinas ko ba? Di steel brush. Ay, gurka to puno sa na kaya. Yan eh. Hintay ka ako doon. Ay, yan oh, mekos. Ano ito nga? Oh, dahan-dahan lang. Pwede ibaba. Ha? Lah. Ini mo. Pwede bangging. Lah. Lah. Ibaba. Ibaba. Oh, baba. Sige. Labay. Diretso. Hop. Sige. Hop. Ibaba. Ay, nga to. Igusap. Darom. Ano yung baba? Ay, may nga to. Sige. Hindi, gano'n na. Gawin mo sa it. Sige, drone. Yun. Yan. Yun, lumabas na. Yun oh. Yun oh. Sige. Puli, magpupuligos ka. Yan. Sige. Yun oh. Virgin. Mekos, virgin. Oh, yan oh. Puno na talang doktor ko dan yung anak niya. Ala, sige. Ala, sige, mekos. Yan na, doon lang yun na mag-gulpi mo to. Napulugos yun. Yan oh, nagdadrive na. Ano? Nababandog na. Andito pa lang yung sagangan niya. Sige. 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 Ala, sige. Tulak ang bibig. Kabig ng dibdib. Puligusem. Stop. Sige. Oh. Yan. Labay. Laba. Tayo mo yun. Hop. Up. Labay. Laba basit. Sige. Hop. Meron. Okay, namekos na. Yan. Tuloy no madamdama. Tuloy mo yung madamdama. Bye. Yun niya, ikap-kap ko na lang para magmekos. Magmekos, kakap-kap na lang to. Yan oh, tinatali pa. Oh, magdadagsan, magguguyod mo na. Kamu ni.
Ni pa naman ti kalub nan di mo ko mapinuksa karga. Sabi ko ko damso. Amo ko maro. Sabi ko bagi da. Isirot ko ko. Kita na pala. Banyong ikalub bun tulad tan tanunuhan da. Muro ka dito. Sino? Babam ka. Oh, yan oh, magmekos-mekos. Video mo. Agkuka sa baro. Talagang ganyan naman yung maglilitson pati naman dun sa Manila. Ganyan yung naglilitson nila. Lats nila. Oh, kita nyo. Tam video. Ano? Eh, dito. Papaulo na. Dito na oh, magtatali na. Talita ko to. Yan. Yun oh, papakayang pa. Agpunton. Di ko sinta to. Itak pa lang sa yung tukuan. Nagsipong mo raw. Gusto mo ko. Oh, yan. Pagsisimpahin mo. Pupuligusin mo. Yan. Oh, yan. Yan. Alalay, goy mo kita. Paligos ko. Hanso. Hindi na. Okay na yan. Oh, dadaitin mo na. Hindi sapatos yung mga dadaitin mo. Yun oh, walang laman sa loob yan. Kita nyo naman, yan yung bakal. Walang laman. Oh. Kita nyo naman, magdadait yan ha. Sapatos yung dinadait yan. Kita nyo naman. Ni King. Ah? Oh, sa mo lalagay yung letter. Lalagyan dito. Yan oh. Mekos. Yun. Walang laman sa loob. Kita nyo naman oh, walang laman. Walang barani, walang lemon, walang lemongrass, walang bawang, walang lasuna, walang barani kikita nyo pero ang sarap. Kasing sarap ng minamahal nyo. Kaya dito na kayo magpalitson. Available Monday to Saturday. Kami maglilitson. Mekos na. Pag gusto nyo magpalitson, dito na para matikman nyo naman yung kung gaano kasarap. Mas masarap pa sa minamahal nyo yung nililitson namin. Kasi masarap ng minamahal nyo, kunak. Tama naman yung minamahal nila. Mas masarap pa yung litson natin. Ayan o, mekos. Tirahin mo yung mekos. Yan. Marami yan. Pasensya na kayo, naputol kanina na walang signal. Ngayon, magsisignal na naman. Pamekos, yan. May round 1 yan tapos may round 2. Sige, iirutan mo para yan. Itutuno na lang mamaya. Tingnan nyo kung paano itutuno kung paano tutuno mamaya Alangan na Belong to the group, no? basta itutuno namin mamaya. Yung nasaan ka na? Yung awan ka pa? Oo. Yung lighter? Hindi na later, andyan naman yung yun. Sa raw. Kung magsasagursur, wala na yung later. Yan mekos. Kita nyo naman, pasensya na kayo. Aabot ng 24, ito yung proseso sa paglilitsyon namin dito.
Iba-iba yung proseso ng paglilitson. Yun o. Tinutudok na naman, tinatahi na naman. Kung sino yung magpapa-opera, eto, kunin nyo, magtatahi. Kahit sapatos, kahit butas-butas pa yung ano nyo, yung puso nyo, tatahiin niya daw. Oh. Oh, what's up, brother, man? Are you okay? Oh. Pamekos-mekos. Meron pang kambing-kambing doon. Oh, mekos-mekos. Oh, yan oh. Makikita yun naman kung paano. Yan. Ito. Mag-ano na. Ano kaya re-remore ng witing? Hindi ko pa kinita. Baka ako ay nangangabak na. Pakikita-kita nyo na nga. Pag ako na nangabak na, magrarami tayo ng 4 kantos mamaya. Later tayo. Dadyo. Yan. Dadyo yung tanong. Ha? Ano tayo go ko. Ah, meron na daw. Ay, diyan mo. Ay. Oh, sa akin yung letter na yan, pinagsisindi ko ng ano yan. Huwag mong alaalain. Ha? Ay, hindi. Kita nyo naman. Eh, baka ito na yung 1 million views. Ito na yung 1 million views. Ano masasabi mo, Victor Nere? It's okay. Oh, it's okay. Are you okay? Oh, lilipas na lang yan Tapos, i-stopin na yan. Ginupod ko. Nan anong mong? Tatay sobra. Tata ababa? Oh, magdudong pa riyan Oh, sakto lang. Sakto lang sa pagmamahal ng mga iniwan. Yun. Oh, kita nyo mo? Ang galing. Ito iya. Ang galing. Yun mekos-mekos. Yun. Ako pa napapa-ere. Ala Okay na yan, are. Damatan niya ito. Talikod na tayo isor niya ito. Nikiko. Sino, are? Yan natatahi na. Oh. Kung ano yan? Magbabading ka na? May Oh, hindi na niya alam kung paano itatali. Yan. Yan. Oh, kita nyo. Hindi niya maalam na paano itatali. Irerepot mo na lang. Parang repot ng sakaw. Yan. Irerepot mo parang repot ng sakaw. Pag ano. Oh, yan. Papaikot mo yan. Okay, kayo. Ang kama magkiko ka pilat tikeng. Yan magre-repot na. Yung. Yan, magre-repot na.
Yan. Bubut-butan mo. Yan. Yo, tapos na. Mamaya naman ulit. Yun, yan. Yan, mamaya naman ulit. O, yan. Cook yan, ha. Ako. Soy. Soy. Nabumbuyat siya. Mekos. Mekos, mekos. Dili bigyan sila. Mekos, mekos. Mekos. Ano, na mekos, mekos. Na mekos, mekos mo. Yung mekos mo na. Mekos, mekos. Yan. Kaya ito. Na mekos mo. Na mekos, mekos. Apo. Mekos, mekos. Yan. Napankan? Oh, mekos, mekos. Apo. Mekos eh. Oh, na mekos. Nanti ay permeso na? Paparibar mo. Ah. Dapat may isa? Ito, gusto na to. Jadi sa kastan sa mga dito inuwag gani. Dito pagkayaan. Dito lang ni. Handa po skin ko today. Ay gata mo na pala. Sino ito ya? Kaya dito ko dala ko ito. Ikir punto kay digayo sabi ba. Kada dawa pa na dito pit, may bus na dago. Ay hindi na yung ruro. Ano,